Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, Rabu malam Kamis, Masjid Al-Ghafur, rahimakumullah wa hafidhakumullah. Mugi-mugi lenggah kula kalih panjenengan sedaya wonten ing mriki majelis dipun paringi berkah kalian Allah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kados biasa kersane tambah keberkahan anggen kita ngaji, monggo kita awali kelawan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضلا أو أزلا أو أزلا أو أظلما أو أظلما أو أجهلا أو يجهلا علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang beto kitab halaman 291. Fadlul qiyami bi umuril mauta wa syafa'atul musallina lahum wa inna khiyara hadhil ummati syuhada'ullahi fil ardi. Fadlul qiyami bi umuril mauta, keutamaan ngurus keperluane orang yang meninggal dunia. Masya Allah niki lamun to kula kali panjenengan kok saged ngelampai kelawan ikhlas ngurus keperluane wong mati, mulai ngedusi, ngafani, ngeduk kuburane, terus mendem nyolati dhisik nggih, nyolati, ngeduk, mendem. Masya Allah. Mangke angsal motivasi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'atul musallina lahum, dan syafaatnya orang yang menyolati mayit. Orang yang menyolati mayit niku angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lah si mayit sendiri sing disolati niki angsal syafaate wong sing nyolati. Angsal syafaate salat sing dikerjakno kalian tiang sing nyolati. Semakin kathah tiang sing nyolati, maka semakin kathah syafaat sing diterami kalian si mayit niku. Nangke enten hadis 40 wong nyolati, maka terus Kanjeng Nabi berhak orang ini mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Mula niku perlu kirane kula kalih panjenengan niku kumpul tiang-tiang sing sae-sae, santri-santri, majelis-majelis taklim niki penting napa? Ketika temannya meninggal, mesti manah kita niki bronto kepingin teko hormat nyolati gitu. Nah, penting sekali. Jadi semakin banyak perkumpulan majelis kita ketika kita meninggal dunia, insya Allah semakin banyak orang yang menyolati kita. Wa inna khiyara hadhil ummah syuhadaullahi fil ard. Dan umat terbaik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku syuhadaullahi fil ardi. Gini ku wong sing dadi saksine Gusti Allah ing dalem bumi. Maksudnya napa? Maksudnya niki lek ana wong mati, tangga utawa kanca kita utawa tangga sing paling idek kok nyekseni tanggane niku wong apik, mongko niki diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangke enten hadis, misale ana wong papat tanggane nggih, ana wong papat tanggane niki padha nyekseni kabeh. Oh si fulan iku apik wonge. Terus situ ingon, si fulan aku nyekseni sampean wong apik. Insyaallah husnul khotimah. Terus tanggane maneh, si fulan sampean iki wong apik. Sampean iki insyaallah husnul khotimah. Ana wong papat sing nyekseni tangga-tangga terdekatnya. Monggo ambek Gusti Allah wong niku didadekno tiyang sae. Dosa-dosa sing ora diweruhi ambek tanggane dihapus ambek Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lantaran saksine tangga-tangga niku wae. Masa mula niku kula kalih panjenengan anjuran saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek nglakoni maksiat ojo sampai ero kanca tangga ben ora dadi saksi, ben tangga kanca kita niku senyadan kita ni akeh wong ke maksiate tapi rone apik-apik tok. Mula niku disunahkan sekali kula kali panjenengan nalikan duwe kanca kok ancene apik, kita disuruh menyuarakan. Nek saniki niki medsos nggih, WA. Innalillahi si fulan meninggal dunia. Dek. Langsung jenengan balas. Saya bersaksi kula nyekseni panjenengan si fulan niku tiyang sae insyaallah husnul khotimah. Semakin banyak orang bersaksi seperti itu, maka memungkinkan sekali orang itu dijadikan orang yang husnul khotimah. Ngoten. Nanti sunnah kula panjenengan lek ancene api untuk menjadi saksi keapiane tiyang niku. Wa min fadailil lati akhbara biha sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi fadli taghsilil mauta wa takfinihim wa hafril quburi lahum wassalati alaihim. Termasuk keutamaan kemuliaan yang Allah berikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu amal perbuatan, yaitu memandikan orang mati, ngedusi wong mati, wa takfinihim, dan ngafani wong mati, wa hafril quburi lahum, dan menggali kuburan orang-orang yang mati, wassalati alaihim, dan menyolati orang mati. Niki amalan-amalan sing mestine kudu digawe rebutan. Krana sinten tiyange sing ngedusi wong mati, mangke dijelasaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang niku padha ambek bangun omah nang swarga. Faqad jaa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terusipun Kanjeng Nabi, man ghassala mayyitan fakatama alaihi. Sapa wong sing tau ngedusi wong mati, tau ngedusi mayit,
fakatama alaihi, kemudian ia merahasiakannya. Maksudnya tiang niku ngerahasiakan amal saya niki. Dadi ngedusi mati niku amal saya. Terus dirahasiakan. Artinya cukup wong iku mawon sing ngerti, ora tau ngomong nang wong liya. Ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan. Masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyepuro 40 dosa gedhe nih. Dosa gedhe lho niki. Misale tau zina, nggih. Misale tau termasuk dosa gedhe. 40 macam dosa gedhe disepuro ambek Gusti Allah. Napa? Ngedusi wong mukmin sing mati. Masyaallah. Luar biasa niki. Wa man hafara li akhihi qabran, barang siapa yang menggali kubur saudara mukminnya hatta yujinnahu, sampai mari ngeduk dilebokno dipendemane, ngoten. Fa ka'anna askanahu maskanan hatta yub'atsa, maka koyok-koyok tiang niku bangun suatu hunian wonten ing yaumil akhirah hatta yub'asa, sing benjing niki bakal ditempati. Masya Allah. Wa fi riwayatin, yang dalam setunggal riwayat ingkang lintu, man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu la 40 marratan. Dijelaskan dalam riwayat lain bahwasannya barang siapa yang memandikan mayit kemudian yang merahasiakan amal baik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni 40 kali. Bukan 40 dosa besar, tapi arba'ina marratan, 40 kali. Jadi ping 40 Gusti Allah nyepuro ping 40. Nek sing riwayat pertama wau Gusti Allah nyepuro dosa gedene sing akeh 40. Wa man kafana maitan kasahullah, dan barang siapa yang mengkafani si mayit, kasahullahu min sundusin wa istabraqin fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian sutra yang indah dan tebal yang terbuat, yang diambil dari surga. Mungkin pikiran kita ngenten, nah yo ilek nang donya sutra niku wong duwe seneng. Ana akhirat apa ya seneng. Kula paringi pirsa. Urip kula kali panjenengan setelah mati itu tidak jauh beda dengan di dunia, bahkan lebih panjang dan lebih membutuhkan bekal. Lek kula kali panjenengan nang donya niki butuh mangan, nang kuburan butuh mangan, nang mahsyar butuh mangan. Lek kula kali panjenengan ten donya niki butuh kelambi, nang mahsyar niku butuh kelambi. Kok ngoten? Banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa semua manusia ketika memasuki alam mahsyar iki mudo blejet, sampai Sayyidah Aisyah tanglet datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uryanan ya Rasulullah, mudo kabeh Rasulullah. Iya, tapi ora ana sing merhatekno wong liya sebab awake dhewe wis keweden. Pertama kali manusia yang diberi pakaian oleh Allah sinten? Nabiullah Ibrahim. Lah wong nalikane nang donya ora tau sedekah pakaian, maka dipastikan nang ngene mahsyar telanjang. Wis ora tau sedekah pakaian, ora tau ngafani mayit, utawa ora tau ngekei lawon wong misalnya, dipastikan di sana nanti telanjang. Sebab sing dibutuhno ten mriku niku mangan, pakaian, ngoten nggih. Oke lah, mungkin sedekah uang mboten kanggo ten mriku niku. Baik, sedekah uang itu baik. Tapi yang diperlukan di sana nanti itu pakaian. Makanya sedekah ini butuh variasi.
kula kali panjenengan mulai sakniki ayo aku butuh sangopo nang mahsyar, butuh pakaian. Oh ayo anak-anak yatim misalnya, wong-wong sing dhaif, sing ora iso tuku klambi nalikane riyaya, monggo kita berikan. Utawa paling tidak kula panjenengan ngelambeni mayit napa ngafani niki lho. Nah, terus Gusti Allah diberi pakaian dari sunduk wastabrok, dari sutra yang tebal yang indah yang diambil dari surga. Ngoten. Jadi nalikane wong benjing ten gene mahsyar niku selain pakaian kula kali panjenengan iki butuh mangan. Lek wong nang donya ora tau sedekah panganan dipastikan di sana akan kelaparan. Lah ten mahsyar niki mboten koyo ten donya. Ten donya lho mek pinten? 80 tahun, 90 tahun jarang gunan. Lah nang mahsyar bisa beratus-ratus kali gitu. Ngoten. Jadi mulai saat ini monggo kita persiapkan bekal hidup setelah mati. Mulai nazak nih kok, kula kali panjangan nazak. Niki terus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikain mempersiapkan dari sekarang. Ya napa carane? Sing akeh muni kalimat la ilaha illallah. Jadi pun diremehno wiritan la ilaha illallah mantun salat niku nggih mantun subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah terus Allahu akbar terus la ilaha illallah sampai terserah 33 atau pinten mawon pun diremehaken wiritan niku ternyata itu mempermudah nazak kula panjenengan sedaya pencabutan ruh nyawa kita dipermudah kalian Allah. Enten setunggal hadis terus Kanjeng Nabi akhbarani Jibril, aku diberi kabar oleh Jibril anna la ilaha illallah unsul mu'min indal maut, bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu penggembira bagi seorang mukmin pada waktu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi thariqah semua thariqah senang dengan la ilaha illallah. Semua wali nih Gusti Allah nang jamaah nang murite mesti ono la ilaha illallah. Sebab niku kalimat tauhid. Nah, mantun ten gene pencabutan nyawa terus ten pundi? Alam kubur. Nah, tem alam kubur enten jenenge fitnatul qabri. Ngedepi malaikat. Nah, ngedepi malaikat mungkar lan nakir. Nonton. Walhasil insyaallah kita bahas ten gene lintu wekdal. Kita tutukaken maca hadis selanjutnya. Wa fi riwayatin man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu 40 marrah wa man kafana maitan kasallahu min sundusin wastabraqin fil jannah wa man hafara li maitin qabran fa ajannahu fi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Terusipun Kanjeng Nabi barang siapa yang menggali kuburan saudara mukminnya ngeduk nggih. Nah aku gak iso ngeduk awakku wis tuwek ngewangi ngeduk. Mboten napa-napa, mboten usah ngeduk. Jenengan bayari mawon tiyang sing ngeduk. Nah, wedho ae nggih. Jenengan bayari mawon tiyang sing ngeduk. Wis, Cak, sampean ngeduk, aku sing bayari misale. Nah, padha ambek niku. Maka terusipun Kanjeng Nabi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanau ila yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala terhadap orang tersebut seperti pahala membangun maskan, membangun tempat hunian yang ada di yaumil akhirah. Jadi wong ngeduk kuburan niku sejatine hakikatnya dia itu membangun suatu tempat hunian yang ada di akhirat yang kelak akan ditempati oleh orang itu. Ngoten. Wa fi riwayatin man hafara qabran banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam riwayat yang lain, siapa orangnya yang menggali kuburan saudara mukminnya, maka dibangunkan oleh Allah suatu rumah di dalam surga. Wa man ghassala mayyitan
kharaja min dunubi kayaumi waladatu ummuh, dan barang siapa yang memandikan mayit maka keluarlah dosa-dosa orang yang memandikan mayit tersebut kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana seorang ibu melahirkan anaknya. Masya Allah, berarti dosanya rontok kabeh koyok dini bayi procot. Wa man kaffana maitan kasahullahu min hulalil jannah, dan barang siapa yang mengkafani si mayit maka diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala min hulalil jannah, yaitu berupa kalung dari surga. Wa man azza hazinan, dan barang siapa yang membesuk hazinan, orang yang dilanda kesusahan, albasahullahu taqwa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut diberi anugerah takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki amalan perlu diamalke. Lek enten tonggone, koncone, nggih, dulure kok dilanda kesusahan. Tembriki hazinan, bahasa ini hazinan, susah. Lah susah niki macam kata. Ono sing ditinggal mati bojone, ditinggal mati wong tuane. Nah ini kan susah. Atau susah-susah yang lain. Kula kali panjenengan pirsa, maka kula kali panjenengan kok gelem besuk, gelem nyambangi, ngaten nggih. Maka albasahullah taqwa. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan datang panjenengan. Takwa jenengan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, rasa wedi jenengan iki lho. Barokah jenengan nyambangi dulur mukmin sing susah, disambangi ambek Gusti Allah dianugerahi ketakwaan. Wa shalla ala ruhihi, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati ruhnya fil arwah, di dalam alam arwah nanti. Wa man azza musaban kasahullahu hullatai min hulalil jannah, dan barang siapa yang membesuk, nyambangi orang yang terkena musibah, kasahullahu hullatai min hulalil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di surga memberikan 2 kalung min hulalil jannah, dari kalung-kalung yang ada di surga. La taqumu lahumad dunya, yang mana kalung surga tersebut tidak bisa tergantikan oleh dunia dan seisinya. Wa man tabi'a janazatan hatta yuqda dafnuha kataballahu lahu salasa qararit, dan barang siapa yang mengantarkan jenazah hatta yuqda dafnuha, sehingga sampai selesai pemakamannya, kataballahu lahu salasata qararit, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan pada orang tersebut pahala sebesar 3 qirot. 3 qirot. Al qiradu minha a'dham min jabali Uhud, yang mana 1 qirotnya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Dikai ganjaran sak gedene 3 qirot. Lah sak qirot niki luwih gede toko gunung Uhud. Wa man kafala yatiman, dan barang siapa yang kafala yatim, menanggung kebutuhan anak yatim, wa armalatan, dan janda, adallahullahu fi dhillih, maka ia berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa adkhalahul jannah, dan Allah memasukkan dia ke surga. Dari hadis Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yataim kahadain, aku dan orang yang berani menanggung anak yatim nanti di surga denganku begini, mengisarakan 2 jari ini. Artinya mlebu swarga bareng Rasulullah ide. Nah, ngoten. Jadi anak yatim, wa armalah, dan janda. Ini janda-janda tua nggih, pun janda-janda nom. Wa jaa fi fadli tasyi'il janaiz anna man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Dan ada satu penjelasan tentang keutamaan mengantarkan jenazah. Anna man syahidal janazah, sesungguhnya
orang yang menyaksikan jenazah hatta yusalla 'alaiha, sehingga dia ikut menyolatinya. Jadi ono wong mati piyambake niki teko, terus gelem nyolati bareng-bareng, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 1 qirat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sing sak qirat niku pinten wau? Sak luweh gedhe tinimbang saking gunung Uhud. Wa man syahida hatta tudfan, terus piyambake mboten mung ngalap cukup sampai nyolati mawon, tapi gelem ngeterno sampai nang kuburan. Falahu qiratani. Terus Kanjeng Nabi moko tiang niku ditambah panjaran yang mbek Allah 2 qirat. Qila, ditanyakan, wa mal qiratan, apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Qala mislul jabalainil azimain. 2 qirat itu sama dengan 2 gunung yang besar-besar. Wa qad akramallahu ta'ala al-mayyita min hadhil ummah bi an ja'ala salata man yusalli alaihi syafa'atan lahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyolati si mayit. Man yusalli alaihi syafa'atan, bahwa salat yang dikerjakan oleh orang-orang terhadap si mayit itu bisa memberikan syafaat kepada si mayit. Jadi kalau kali panjenengan nyolati mayit, siji kula kali panjenengan sing nyolati oleh ganjaran, nomor kali mayit sing disolati niki angsal syafaat saking solat para hadirin. Semakin banyak tiang takziah sing derek solat, maka semakin banyak pula syafaat yang didapatkan. Napa syafaat niku? Pitulung. Krono nulungi mayit niku mboten wonten cara malih, nggih nyolati, ndongakno, ngoten mawon nggih. Benten kalian sik waktu urip, nulung waktu urip, ya aja didongakno tok. Nggih dengan aksi nyata ngoten. Misale wong kelaparan, tak tulungi mbek donga. Siji, alame sik alam donya. Pitulunge rupa tindakan aksi nyata. Oh, jadi kirim panganan kan ngoten nggih. Tapi lek wis dadi mayit benten malih nulungi. Ya, nulungi salah siji cara nggih menika nyolati. Mula niku kula kali panjenengan lek ana wong mati ampun ditunggoki tok, misale kan tradisi di masyarakat iki ngoten nggih. Jadi ana wong mati ngrumpul akeh, sakjane kok nyolati kabeh niku ana wong 50 punjul jan. Iki mboten sing nyolati, misale sing hadir wong 100 iki. Sing nyolati lho paling 30 ngoten nggih. Ngoten nah. Nggih wong kula ndelok piyambak kok. Ya Allah lah eman-eman jane nggih. Seandainya kabeh niku melok nyolati, masyaallah. Lah niku tapi wong iku mesti dibales kalian Allah Subhanahu wa taala. Biasa ana wong mati terus jek nyolati, insyaallah sing teko ya nyolati. Lek si teko ora tau nyolati, wong teko tok gak bakal nyolati, ngoten nggih. Insyaallah dibalas mbek Gusti Allah. Mula niku mulai saat menika lek ana wong mati, kita hadir ayo nyolati. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi. Ada seorang mayit yang mana mayit ini disolati oleh orang umat Islam, ambek wong-wong muslim sing hadir, sing wong muslim niku jumlahe ana 100. Maka wong niku wau angsal syafaate wong 100 sing nyolati niku wau. Masya Allah. Jadi semakin kathah maka semakin banyak syafaat yang diterima oleh si mayit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh malih, ma min rajulin yusalli alaihi mi'ah illa ghafarahullahu lahu. Tidaklah seorang yang disolati oleh 100, tidaklah seorang yang menyolati mayit itu 100 orang, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si mayit. Wa an Malik bin Hubairah
radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamut, tidaklah dari seorang muslim yang mati fayusalli alaihi salasu sufufin minal muslimin, kemudian sing nyolati niku ana telung saf, ana telung saf, illa aujaba au istahaqqa dukhulal jannah, maka si mayit berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi enten sunnah memang. Jadi misalnya napa jenenge ana wong 40, maka sunnah untuk menata soft itu sampai tiga soft. Memang hadis ini ki lek ana mayit terus disolati ambek warga kali sing tiang-tiang hadir sing takziah niku akeh telung soft. Nah mboten disebutaken sak soft niku pira, mboten. Bah sak soft niku 4, bah sak soft niku 10, sing penting telung soft. Nah, terus Kanjeng Nabi illa aujaba ai istahaqqa dukhulul jannah, maka si mayit berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Malikun rahimahullah idza istaqbala ahlal janazah, dan Imam Malik gurune Imam Syafi'i, beliau ini idza istaqbala ahlal janazah, ketika akan menyolati si mayit, jazahum salasata sufuf, beliau mengatur ndadekno soft itu sampai 3 soft. Lihadal hadis, karena mengamalkan hadis ini. Nah, terus enten aturan sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek nyolati mayit niku akeh telung soft, maka sangat beruntung sekali si mayit niki. Nah, ngoten. Wa ruwiya an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falau mislu ajri sahibih. Terus Kanjeng Nabi, barang siapa yang membesuk orang terkena musibah, wong nyambangi koncone utawa dulur muslime sing kena musibah, misale kena bencana, kembruan wit omahe rubuh, kita krungu, kita datang, tapi lek teko nggih pun teko tok, maksudnya yang nggawa setetes kegembiraan, nggo sak kresek, nggo napa ngoten, aja teko tok golek kopi pisan. Wae. Artine niku nyenengno, sing penting iso nyenengno sahibul musibah. Terus Kanjeng Nabi falahu mislu ajri sahibihi, maka orang tersebut mendapat pahala seperti pahala orang yang terkena musibah. Nah, wong sing terkena musibah niku terus sabar, masya Allah. Nggih, kaya hadis-hadis sing kala wingane bab kajian orang terkena musibah terus sabar. Niki luar biasa ganjarane. Wa an Quraibin anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma mata lahu ibnu bi Qudaidin aw bi Usfan. Riwayat Hakim Quraib bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mata lahu ibnun, anake Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku sepupune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek anake Abdullah bin Abbas tadi ponaan sepupune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sedo. Abdullah bin Abbas ditinggal sedo putrane di daerah Qudaid atau yang terkenal dengan daerah Usfan. Faqala ya Quraib undur majtama'a lahu minan nas. Enten tiyang jenenge Quraib niki ditakoni ambek dikengken ambek Abdullah bin Abbas. Hei Quraib, deloken wong-wong sing hadir takziah sing ape nyolati iki kumpul ana pirang wong. Qala fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u fa akhbartuhu fa qala taquluhum arba'un. Kemudian Quraib medal terus ngabarno, oh ana 40 wong wisan. Qala qultu na'am, ya. Qala akhriju, wis ana wong 40, wis mayite tokno nang ngene tempat pesolatan mayit, ngoten.
Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, terus Abdullah bin Abbas, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fi. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orangnya yang mati, orang muslim mati, kemudian yang menyolati jenazahnya itu ada 40 orang, dan 40 orang ini la yusyrikuna billahi syai'an, tidak pernah sama sekali mensekutukan Allah, illa syafa'umullahu fih, maka dia mendapatkan syafaat dari sholatnya 40 orang tersebut yang menjadikan dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula niku sangat beruntung sekali ketika seseorang ini gumbul kalian tiang-tiang soleh, gumbulane kiai-kiai misalnya orang-orang soleh, sehingga lek mati kiai-kiai podo teko, misalnya santri-santri podo teko. Nah, sebab syarat daripada dia itu diselamatkan dari siksa Allah, wong petang puluh niki sing nyolati niki ora tahu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kan wong soleh, berarti wong-wong sing soleh, kok dia itu disolati oleh petang puluh orang yang soleh, maka dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akramallahu Subhanahu wa ta'ala hadil umma aidan faja'ala alsinatal khiyari minhum alamatin alal khair, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, yakni Allah menjadikan persaksian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatin alal khair, bisa menjadi tanda suatu kebaikan, wa dalail ala hudan, dan tanda daripada petunjuk, wa syahadatan shadiqatan ala husnil hali wa khairil mal, dan persaksian yang benar atas baiknya keadaan dan baiknya tempat kembali. Enten maksudnya Gusti Allah niki paring kemuliaan datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupa persaksian orang mukmin nalikani enten mukmin liya sing mati. Nah, si mati niki mau disakseni kalian beberapa orang mukmin niki ndadekno alamatin alal khair, ndadekno si mayit itu tondone dadi wong sing slamet, tondone dadi wong sing oleh pitutuh saking Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anasin radhiyallahu anhu qol, riwayat saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qol, murra bi janazatin, murra niku fi'il madhi yang di naibul fa'il murra, jadi dilewatkan binazatin, ana jenazah lewat, fa usniya alaihi khairun, kemudian ana jenazah lewat pada suatu kampung. Ternyata orang-orang yang di kampung itu fausni ala khair, niki memuji mayit. Masya Allah si fulan itu mati, saya bersaksi fulan itu orang baik. Jadi wakeh kampung sing diliwati masyarakate niku memuji kebaikan-kebaikan si mayit. Artinya bersaksi bahwa si mayit itu orang baik. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat, mongko Kanjeng Nabi ngendika wajabat ping 3. Wa murra bi janazatin fa usni alai syarrun, terus suatu saat juga begitu, suatu kampung itu dilewati oleh jenazah, ternyata masyarakatnya fa usni alai syarrun, mencerca ngelokno jenazah mayit niku sing liwat niku wau. Wah, syukur mati. Misale ngoten nggih. Ngelokno kabeh ngono. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kanjeng Nabi nggih matur, wajabat. Faqala Umar, fidaka abi wa ummi, demi
bapak dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah. Murra bi janazah fa usni alaihi khairun faqalat wajabat. Ada napa jenenge, engkau melihat jenazah melewati suatu kampung dan masyarakatnya memuji si mayit itu, kemudian engkau bilang wajabat. Kemudian suatu hari kampung itu dilewati jenazah terus mencerca mayit masyarakatnya, engkau juga bilang wajabat. Ada apa ini ya Rasulullah? Apa maksudnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa athnaitum alaihi, yang kalian itu asnaitum alaihi khairan, kalian memuji kebaikan si mayit, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi mayit itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Namun sebaliknya, kalau kalian mencerca si mayit dengan mengeluarkan cercaan keburukan terhadap si mayit, wajabat lahun nar, maka wajib bagi si mayit itu neraka. Masya Allah. Ngoten nggih. Antum syuhadaullah fil ard, kalian semua itu, terus Kanjeng Nabi, syuhadaullah fil ard adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Jadi kalau kalian panjenengan kok nyekseni mayit nggih, sebagaimana persaksian kita niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane lek ana wong mati terus apik sing gampang nyekseni. Nah, biasanya kan wonten ten WA niku ya. Wa inna lillahi rajiun, si fulan meninggal dunia. Lah, misalnya jangan kenal dalam satu grup, gampangkan untuk menjadi saksi. Inna lillahi rajiun, aku bersaksi dia itu orang baik, insyaallah jenengan si fulan husnul khotimah, misalnya seperti itu. Semakin banyak bersaksi itu, maka semakin memungkinkan orang itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atu nafarin bi khairin adkhalallahu al-jannah ayyuma muslim. Dimanapun seorang muslim syahida lahu arba'atu nafarin bi khairin, yang dipersaksikan oleh 4 orang kebaikannya. Jadi enten tiang mati, terus kok ada tetangga atau saudara atau teman 4 orang menjadi saksi kebaikan dia, adkhalahullahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga. Qala faqulna wa salasah, lajeng enten sahabat tanglet datang Rasulullah, bagaimana kalau yang jadi saksi itu cuma 3 ya Rasulullah? Faqala, dijawab kali Nabi, wa salasah, demikian halnya kalau yang saksi 3 orang. Nah, 3 orang gimana Rasulullah? Ya, wong telu iso nglebokno nang swarga. Maksudnya ngoten. Faqulna wasnani, lek tiang loro ya Rasulullah sing dadi saksi. Sing nyakseni api ana Rasulullah. Qala wasnani, ya wong loro ya iso ndadekno mayit iku mlebu swarga. Tsumma lam nas'alhu anil wahid. Kemudian kami tidak bertanya bagaimana kalau 1 orang. Ngoten. Dadi wong loro. Dadi sahabat mboten berani tanglet. Bagaimana kalau 1 orang? Mboten. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu fa yashhadul arba'atun ahlu abyatin min jiranil adyain innahum la ya'lamuna illa khairan illa qala Allah qad qabiltu ilmakum fihi wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Ma min muslim, tidaklah dari seorang muslim yamutu yang mati fa yashhadu lahu arba'atun, kemudian dia disaksikan oleh 4 orang ahlu abyatin, maksudnya ahlu abyatin min jironihi al-adnain, ahli rumahnya, maksud tetangga-tetangga terdekatnya. Ono petang uwong yang mana 4 orang ini dari tetangga-tetangga terdekatnya. Tetangga kiwa tengene, ngarep burine, ngoten misale. Terus nyakseni la ya'lamuna illa khairan, bahwa 4 orang yang disaksi ini dia tidak mengetahui keburukan
tidak mengetahui kecuali dia ini orang baik. Nah, ini yang disaksikan itu dia baik wis pokoknya wong papat iku dari saksi kebaikan si mayit. Dan 4 orang itu adalah tetangga terdekatnya, ngarepe, burine, kiwone, tengene kan misalnya. Illa qalallahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad qabiltu ilmakum fihi. Aku terima persaksian kalian semua tentang si mayit itu. Wa ghafartu lahu, dan aku telah mengampuni si mayit itu mala ta'lamun, atas keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kalian tidak mengetahuinya. Sing dirui tanggane kon api-api etok, maksiate, dosane tanggane ana sing ngeru. Nggih, niki sebab persaksian tanggane paling idek 4 orang niku wau. Dosa-dosane ini disepura mbek Gusti Allah. Masya Allah. Mula niku nggih, kula kalih panjenengan ojo sampai elek ambek tonggo. Niki. Wes nek tonggo iku sampai bersaksi jelek bahaya. Ya apa cara tonggo iku dadi saksi apik kita. Nggih kudune napa? Nggih kudune apik ambek tonggo. Kan ngoten nggih. Wallahu a'lam bissawab. Sampun jam 09.00 lebih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Lek jenengan jangan bersaksi palsu, meneng mawon. Ngomong awan gak pantes gitu. Awon bahaya. Wong saya ngomong awon wong akeh. Wah dadi wong awon temen iki. Meneng mawon. Nek wong niki ancene elek, kudune si mudin iki nggih ngerti. Misale lek iki ancene wong ahli maksiat terus gak usah takon ngono wis ngono. Kok wong iki ahli maksiat terkenal sih, maling ya mendem wis segala macam-macam. Dadak niku wong awon elek. Wah iki bahaya tambahan nggih. Nah, kudune ngonten. Misale lek ana pertanyaan ngonten, jenengan kok ngertos lek wong niku mboten sae misale mendel mawon, gak usah jawab. Selamat. Nah, lek ngomong sae, nggih mboten napa-napa, saene mawon sing dieling ngoten nggih. Tapi pun ngantos dadi persaksian sing palsu, nggih. Nah nggih, wong ngene iku ora tau salat belas mosok njuk disakseni wong apik gitu. Ya mendel mawon, nggih. 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 Nggih, 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 nggih. Nggih. Saune pawon sae mati ngono. Nggih, nggih pun matur mawon.